आज आम द्वितीय अध्याय दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय पढ़ा। दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष धरी शासन करते। आम भारत राजधानी दिल्ली पूर्वर तुर्कर सुल्तान माने 300 वर्ष धरी दिल्ली रे शासन करते। यही सुल्तान माने दिल्ली रु सेमानक राजधानी दिल्ली को सेमानक राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी आरंभ में भारत उपमहादेश अनेक गुड़ी अंचल को निज नियंत्रण में रखते। समुदाय दिल्ली रे 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 320 वर्ष मध्य दिल्ली रे शासन करते। यही समय भारतर इतिहास संस्कृति इत्यादि क्षेत्र में नुआ अध्याय सब सृष्टि होता। प्रथम तुर्की शासन होता। तुर्की शासन राजा माने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रेजिया, गियासुद्दीन बलबन। तांको पर खिलजी वंश आसते जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश तापर आसते गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तापर सैयद वंश खिजिर खान। तापर लोधी वंश बहादुर लोधी, सिकंदर लोधी एवं इब्राहिम लोधी। प्रथम आम तुर्क शासक मान आरंभ करिया। तुर्क शासन 1206 रु 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत होता। दिल्ली में सुल्तानी शासन मूल दुआ दास वंश द्वारा पड़ता। सुल्तानी शासन मूल दुआ प्रथम दास वंश द्वारा पड़ता। यही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु एथिपाई यही वंश को दास वंश कहुए। वंशर जो सुल्तान माने थिले सेमानक मध्यरु केते जण निजे अन्य राजा मान पाखे दास थिले बा दासंकर पुत्र थिले। दासर अर्थ होची चाकर। एमाने दास बा कृतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करथिबा वंश को दास वंश कहुए। 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रेजिया, बलबन दिल्ली सिंहासन बसी शासन कार्य चलते। प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक विषय देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थिले। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थिले। तांको द्वारा दास वंशर मूलदुआ पड़ता। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हवा पूर्व मोहम्मद घोरी पाखरे दास थिले बा कृतदास थिले। तेणु मोहम्मद घोरी तांको सेनाध्यक्ष करी उत्तर भारत जय करने दायित्व देते। मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनाध्यक्ष करथिले आ तांको उत्तर भारतर उत्तर भाग जय करने दायित्व देते। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट होगा पूर्व दिल्ली, कोलिबा, अलीगढ़, कन्नौज, बिहार इत्यादि राज्य जय करते। मोहम्मद घोरी जो मृत्यु घटला, मोहम्मद घोरी कौन पुओ न 1206 ख्रीष्टाब्द कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन आरोहण करते। से अनेक ज्ञानी गुणी लोकंर पृष्ठपोषकता करते ज्ञानी गुणी लोक सम्मान देते। सेमानक मध्य हासन निजामी थे अन्यतम। से दिल्ली और आजमेर मस्जिद निर्माण करते। दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ होता। दिल्ली रे जो आम कुतुब मीनार अच्छी से कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करते। पोलो खेलुवा समय घोड़ारू पड़ी 1210 ख्रीष्टाब्द कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्युवरण कले। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण कले से 1210 ख्रीष्टाब्द इल्तुतमिश सम्राट होते। कुतुबुद्दीन ऐबक परे तांको ज्वाई इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन आरोहण करते। राजा हवा पूर्व से कृतदास थे। इल्तुतमिश राजा हवा समय अनेक गुड़ी समस्यार सम्मुखीन होते। यही समस्या गुड़िक कुतुबुद्दीन पुओ आराम शाह, मुल्तान आ बिहार प्रशासक राजमान एवं राजपूत मान द्वारा सृष्टि होता। जिते कुतुबुद्दीन ऐबक ज्वाई
ଇଲତୁତମିଶ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହା ମୁଲତାନର ଆଉ ବିହାର ଏବଂ ରାଜପୁତର କିଛି ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଇଲତୁତମିଶ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଫଳ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେଜଣ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତର ସୁଲତାନି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଲତୁତମିଶ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଇଲତୁତମିଶ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ଇକ୍ତାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଇଲତୁତମିଶ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସିକା ହୋଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧାଚରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ସୁଲତାନମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ